Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from second group, and in this group meeting, we would like to tell about close as exchange. Okay, for the first material, I will explain about mode. What is mode? Actually, in this material, there is two modes. This is the first mode and this is the second mode. For the first mode is the realization of clause as message that serves interpersonal meanings which express a speaker's attitudes and judgments. Interpersonal meanings are realized in wordings through what is called mood and modality. Jadi mood itu realisasi klausa sebagai pesan yang menyajikan makna interpersonal. Makna interpersonal sendiri itu makna yang menunjukkan sikap dan penilaian dari pembicara. Contohnya ada dua kalimat. Close the door itu kalimat pertama, dan kalimat kedua, would you like to close the door please? Nah, di situ kita bisa melihat dari dua kalimat tersebut sama-sama meminta untuk menutup pintu, tapi dengan kalimat yang berbeda. Nah, dari kalimat yang berbeda itu bisa menunjukkan sikap dan penilaian dari pembicara. Oke, untuk mood yang kedua refers to the speech roles and speech function. The example, you are totally wrong. Dan untuk contoh yang kedua, close the door. Nah, di contoh yang pertama itu memberikan informasi. Dan di contoh yang kedua, demanding goods and services. Okay, for the modality itu adalah kata kerja bantu modal. Contohnya, fortunately, he is an inspector. Jadi modality-nya itu yang fortunately ini. Nah, dia itu menunjukkan sikap dan penilaian. Untuk contoh yang kedua, the crop must be inspected. Modality-nya itu must be. Jadi dia reveals the speaker's certainty. Okay, for the next is clause. Clause is a unit of grammatical organization smaller than sentence but large than phrase, word, and morpheme. In another definition, Morley states that a clause grammatically consists of one or more phrases that do not share the same grammatical status, and the relationship of subordination and superordination can be established within grouping or complexes of clause units. It means a clause is comprised of a group of words which includes a subject and a finite verb. Nah, contohnya itu I came, I saw him, I graduated. Okay. A clause simultaneously encodes three main strands of meaning: experiential or ideational, interpersonal, and textual. For ideational, this involves looking for processes in a text, processes, name, events taking place, or relationship among things. Then you divide the text up into processes and whatever go with them.
knowing what a verb is. You can think of looking for processes as looking for verbs. You remember from traditional school grammar the notion that verbs are action words. This can be useful as long as you keep in mind that a lot of verbs refer to relationship, not action. For interpersonal, this involves treating a text as a dialogue. Basically, this means dividing the text into things you can argue with. For the last, textual. This approach takes advantages of the fact that text may tend to return to closely related starting points at the beginning of successive clause. Okay, for the next, my friend will explain about the next material. And the next is, what is clause as exchange? Making an utterance is an interactive event involving a speaker or writer and an address. Jadi kenapa sih klausa ini disebut menjadi alat pertukaran dalam konteks interpersonal meaning? Jadi ketika kita berbicara ataupun bertutur, itu merupakan peristiwa interaktif atau berbalasan yang melibatkan penutur dan juga mitra tutur, ataupun pembicara dan juga pendengar. Ketika kita berbicara, pastilah ada sesuatu yang dipertukarkan. Sesuatu yang dipertukarkan tersebut pasti memiliki mode tertentu bagaimana cara mempertukarkannya dan komoditas apa yang ditukarkan. And how a speaker in uttering such a speech rule for himself and simultaneously allocates a speech rule to the address. Our interaction, however, will run around two speech rules, giving and demanding, one of two commodities, information and good and service. The initiation results a response, both positive expected response or negative response. Then an exchange between speaker and hearer takes place. Jadi bagaimana sih seorang speaker ketika mereka bertutur pasti memilih speech rules untuk dirinya sendiri dan secara tidak langsung itu juga memilihkan speech rules untuk address-nya. Jadi dalam komunikasi pasti melibatkan dua belah pihak ataupun lebih. Pihak-pihak tersebut pastilah memilih speech rules, entah itu giving ataupun demanding, dan juga memilih satu dari dua komoditi, bisa information ataupun good and service atau barang dan jasa. Dan inisiasinya memiliki hasil respon, baik itu positif ataupun negatif respon. Jadi kesimpulannya, ketika kita berkomunikasi ataupun kita bertutur, pastilah si penutur memilih speech rules yang akan dia gunakan. Kalau tidak bisa memilih giving, kalau tidak giving, pastilah dia memilih demanding. Kemudian ada juga komoditi yang dipertukarkan. Kalau tidak good and service, berarti information. Yang pasti, give di sini invite to receive, demand invite to give. Good and service itu pasti object and action. Informasi sudah pasti bahasa itu sendiri. For example, close the door itu merupakan demand. Demand apa? Demand jasa ataupun service. Kemudian give me a pen misalnya, itu juga merupakan demanding karena dia
demanding service atau jasa. Kemudian are you hungry? Dia juga demand, tapi demandnya informasi karena bertanya. The next, initiation of good and service and information that includes offer, comment, statement, and question are referred to by Halliday as speech function. Jadi inisiasi dari barang dan jasa dan informasi mencakup penawaran, perintah, pernyataan, dan pertanyaan dirujuk oleh Halliday sebagai speech function. Jadi initiation di sini disebut juga sebagai speech function. Jadi ketika kita berkomunikasi, pastilah kita memilih speech rules, bisa giving, bisa demanding. Kemudian ada komoditi yang dipertukarkan yaitu good and service atau informasi. Kemudian memiliki initiation yaitu offer, comment, statement, or question. Si mitra tutur pasti juga memberikan respon, bisa positif dan juga negatif. Jadi ketika offer mendapatkan respon yang positif, dia menjadi acceptance. Ketika mendapat respon yang negatif, dia menjadi rejection. Kemudian comment ketika mendapat respon positif menjadi compliance, ketika negatif menjadi refusal. Statement ketika mendapat respon positif menjadi acknowledgement, ketika mendapat respon negatif menjadi contradiction. Question ketika dia responnya positif menjadi answer, ketika negatif jadi disclaimer. For example, you are totally wrong. Itu merupakan giving apa? Information di dalam bentuk deklaratif atau statement. Kemudian, would you like to open the door please? Itu merupakan demanding good and service dalam tipe question. Open the door masuk demanding apa? Demanding good and service di tipe imperatif atau command. And the next is mood element. Proposition in mood can be divided into two functional constituents, mood and residue. Mood is the essential part of or the name of the argument. It carries the argument of the clause. Jadi ketika kita ingin menganalisis sebuah klausa, kemudian kita harus melabeli dengan grammar of interpersonal meaning. Bagaimana sih caranya? Yang pertama harus dipahami bagian-bagian dari mood. Untuk klausa dilabeli ada bagian yang disebut mood dan residue. Di dalam mood dan residue itu memiliki elemen-elemennya sendiri. Jadi mood adalah bagian klausa yang paling penting dan tidak dapat dihilangkan. Jika dihilangkan menyebabkan klausa menjadi tidak lengkap atau tidak menjadi klausa. Mood di sini memegang inti yang paling penting. Sebagai contoh, Dodo is not my teacher. Dodo is not di sini menjadi mood, my teacher masuk residue. Dodo is not menjadi argumen yang paling penting. Jika dihilangkan menjadi my teacher saja kan tidak bisa. Kemudian my teacher menjadi residue karena dapat dihilangkan. This question tag can be used to test the mood element. Jadi, ketika kita ingin menguji elemen mood, kita dapat menggunakan question tag test. Sebagai contoh, Dodo is not my teacher, is he? Di sini merujuk kepada Dodo. Kemudian, she will come, won't she? She di sini merujuk pada she. And the next, mood constituent divided into three. The first is subject is realized by nominal group. Is the constituent that is predicated by the verbal group. Jadi, mood memiliki tiga konstituen. Yang pertama adalah subjek. Subjek di sini berupa kata benda atau noun. Subjek merupakan konstituen yang diprediksi. For example, Jane Austen was the writer. Jane Austen di sini sebagai subjek, was-nya sebagai finite. Jane Austen di sini sebagai mood karena mengandung subjek dan juga finite.
Kemudian the writer di sini menjadi residu. Yang kedua, finite is the part of verbal group realized by tense, modality, and polarity. Jadi finite di sini bagian dari kata kerja atau verb yang menunjukkan tenses, modal, dan juga polar. Polar di sini maksudnya kutub, yaitu yes or no, atau juga positif atau negatif. For example, she went to the theater. She di sini sebagai subjek, when-nya sebagai finite karena menunjukkan tenses lampau. Kemudian she went itu masuk ke dalam mood, to the theater merupakan residu. Contoh yang kedua, Jane can write. Jane di sini sebagai subjek, kan sebagai finite karena dia punya model. Jane can merupakan mood, write merupakan residu. Kemudian she is a writer. She di sini sebagai subjek, is-nya sebagai finite karena dia polarity bentuknya positif. Kemudian writer termasuk residu. He is not a driver. He di sini sebagai subjek, is not sebagai finite karena dia menunjukkan polarity negatif. Dan a driver menjadi residu. Yang ketiga, polarity. Polarity that is not part of finite. Polarity yes, positive or no, negative, which can be ellipse. Jadi, polarity di sini bukan bagian dari finite. Polarity yes or no yang dapat dihilangkan. For example, yes she is. Yes di sebagai polarity, she sebagai subjek, is-nya sebagai finite karena dia positif. Jadi, yes di sebagai polarity yang dapat dihilangkan. She is saja kan bisa. Nah, ketiganya ini merupakan mood karena tiga-tiganya merupakan konstituen dari mood. Kemudian contoh yang kedua, no he is not. No sebagai polarity, he subject, is not sebagai finite, polarity yang negatif. Jadi ketiganya merupakan mood. Okay, now we are going to residue, teman-teman. According to Halliday, he says that the residue consists 3 kinds of the functional elements. Jadi menurut Halliday ada 3 poin penting yang harus ada di dalam residu. Dan poin penting tersebut adalah predator, complement, dan juga adjunct. Mereka itu bisa hanya terdiri dari satu predator aja, atau satu atau lebih dari satu yang bentuknya adalah complement. Nah, mungkin sebelumnya terdapat beberapa contoh yang dikasih tahu bahasanya ini adalah residu, ini predator, complement ataupun adjunct. Tapi belum dikasih tahu tentang definisi ataupun secara pengertiannya itu bagaimana. Nah, for the first one, we have to know the definition about predator. Jadi elemen penting pertama yang ada dalam residu kan itu adalah predator. Predator is the first part of the clause, the bit which tell what's doing, happening, or being. Agent and Slate state that predators encode the action or process involved the clause. It gives content to verbal element of the preposition, telling listeners what is or was happening. Thus, the predators in the above 5 clauses are build, processed, move, reverse, have been, or start to use. Jadi predator itu adalah kata kerja ya dalam satu kalimat yang indikasikan bahwasanya ada sesuatu yang sedang terjadi ataupun yang sedang dilakukan seperti itu. Nah, there are also non-finite or two verb and verb in clauses containing a predator but no finite element. Jadi ada juga yang namanya non-finite ataupun to infinitive dan juga gerund di dalam clause containing a predators but no finite element. Jadi kita tahu bahwasanya non-finite ini adalah kata kerja yang dia itu secara fungsi bukan sebagai kata kerja, bukan sebagai predikatnya, cuman bentuknya aja yang dia itu kayak kata kerja, kayak to verb atau to infinitive ataupun gerund verb ing.
Nah, bentuk non-finite tadi ya, to infinitive ataupun gerund, ini dia bisa dikatakan sebagai predator jika di dalamnya itu tidak ada finite element atau kata kerja yang emang fungsinya di dalam kalimat itu dia sebagai kata kerjanya atau predikatnya yang sedang dilakukan ataupun yang sedang melakukan terjadi. Nah, pada contoh kasus kalimat so as to give Henry more room, di situ terdapat predator di to give, Henry di complement yang terakhir itu juga di more room. Jadi to give itu sendiri tadi adalah non-finite yang dia sebagai predator juga karena di dalam kalimat tersebut tidak ada finite-nya atau tidak ada kata kerja murninya. Terus di contoh selanjutnya ada giving Henry more room. Ternyata giving itu juga predator karena dia juga masuk di dalam non-finite. Gerund lebih tepatnya kan ya. Terus Henry itu complement, more room itu juga complement. Jadi predator, complement dan complement itu dia ngebentuk satu susunan residu. Seperti itu teman-teman. Nah, for the second one, we have to know about complement. So we know that complement one of the part of residue. And the definition of complement is defined as a non-essential participant in the clause. A participant is somehow affected by the main argument of the preposition. Complements answer the question is or had what or to what or did to what. Jadi complement ini dia mendefinisikan satu partisipan yang mungkin bisa dikatakan tidak penting di dalam klausa. Tetapi partisipan ini terkadang dia itu mempengaruhi main argument di dalam kalimatnya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita ngasih dua contoh ke kalian kalimat. Jadi contoh kalimat pertama itu ada di Duke gave my aunt that teapot. Ya. Jadi di situ they are complement my aunt sama the teapot. Ya kan ya? Karena di situ dia posisinya sebagai complement. Jadi either of these could function as subject in a clause related to this one. Jadi salah satunya itu dia bisa kemungkinan berposisi sebagai subjek. Nah, buat memperjelas lagi, di sini kita ngasih contoh lagi ke kalian yang relate dengan kalimat sebelumnya. Di sini nih. So in the examples provided above, the following items are complement that have two potential to be subject. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya complement itu dia punya potensi sebagai subjek. Jadi pada contoh kalimat ini bisa kalian perhatikan ya. Henry Ford built his first car in his backyard. Nah, di posisi his first car itu adalah menjawab pertanyaan ketika ada pertanyaan apa yang sedang dibangun, apa yang sedang dibuat gitu kan ya. Did to build word. Itu relate dengan pengertian yang di atas tadi ya. Karena complement itu dia menjawab pertanyaan is what, to what, atau did to what. Nah, in the clause his first car, Henry Ford built in his backyard, his first car is still complement meskipun ya despite the different word order in the clause. Because it answers the question did to what, seperti yang sempat kita bahas sebelumnya ya. Jadi pada contoh kalimat yang sama, ketika itu dia berposisi di awal kalimat, his first car-nya atau complement-nya, mungkin jadinya kayak gini teman-teman. His first car, Henry Ford built in his backyard. Tadi his first car adalah complement, ya kan ya. Terus diikutin sama Henry Ford di situ yang dia sebagai subjek, build itu dia finite, terus diikutin sama build in his backyard itu adalah predikator dan juga adjunct. Jadi susunannya di situ ketika dia ditanya mana susunan residunya, mungkin susunan residunya itu terbentuk dari his first car sampai in his backyard. Jadi secara keseluruhan itu adalah susunan dari residu. Jadi susunan residunya itu dia mulai dari his first car, Henry Ford built in his backyard.
Intinya sih residu itu tidak melulu dia posisinya harus berdempetan atau bergandengan. Dicontohkan dengan kalimat ini, ketika dia disanggang dengan subjek mood, subjek ataupun finite, itu dia susunan residunya dia tetap continue seperti itu. Nah, for the last one, if we talk about residue, there are adjunct. Nah, adjunct contributes addition element in the clause, adding some more information, typically realized by an adverbial group or a preposition phrase. Nah, jadi adjunct sendiri dia punya andil buat ngasih penjelasan yang lebih detail, tambahan yang lebih detail mengenai informasi di dalam satu kalimat tersebut. Nah, untuk lebih detailnya tentang adjunct ataupun tipe-tipe dari adjunct mungkin bakal dijelasin sama teman saya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, here I will explain about adjunct. What is adjunct? Adjunct is contributes additional elements in the clause, adding some more information, and typically realized by an adverbial group or a prepositional phrase. Jadi untuk istilah formal dari adjunct itu adalah adverb atau kata keterangan. Dan jika kita menemui adverbial group or prepositional phrase pada clause, the same meaning as adjunct. Okay, adjunct divided into three types. They are: the first, adjunct circumstantial; second, modal adjunct; and the last number is textual adjunct. Circumstantial adjunct, this is residue. Then modal adjunct is between mood or residue. Then textual adjunct is neither both of residue and mood. Okay, I will explain about adjunct circumstantial. Is refer to time, place, manner, cause, rule, again, and accompaniment. Yaitu yang menunjukkan keterangan waktu, tempat, manner atau perilaku, sebab, and extra. And then for the example, it will be held in Indonesia. The underline in Indonesia, this include where, is, as, about, less. And then the Olympic Games is celebrate every 4 years. Is, as, about, when. Every 4 years, it is mean time. Second one, modal adjunct. Modal adjunct is obligation or intensification, like definitely, absolutely, possible, and the cause, by all means, and extra. And readiness are inclination, readily, gladly, and certainly, and then easily. Modal adjunct terbagi menjadi 3: mood adjunct, polarity adjunct, dan common adjunct. For mood adjunct is expression of probably. For example, perhaps, maybe, probably. Then expression of usually, sometimes, usually, never. Expression of intensification or minimization, really, absolutely, just, somewhat. Then expression of presumption, evidently, presumably, obviously. And the last one is
expression of inclination, like heavily, will, and extra. And then polarity adjunct. Polarity adjunct, the expression of yes and no, the statement and the answer of a question. And then may function as two different ways. There are polarity adjunct as merged element and polarity as textual adjunct. Polarity adjunct as merged element is when yes or no are standing in for an ellipse clauses. This kind of polarity adjunct is analyzed as merged element. Then polarity as textual adjunct is when yes or no occur in unstretched initial position. Introducing a clause are not analyzed as merged element and not as residue. Karena setelah yes or no masih ada continuenya. Okay, the last part is command adjunct. Command adjunct is this express the speaker's comment on what he or she is saying. Friendly, apparently, helpfully, broadly, speaking understandably, and to my surprise. And then command adjunct are considered interpersonal elements in the clause, since they add an expression of attitude and evaluation. However, Halliday argues that because the scope of command adjunct is the enter should be seen to operate outside the merged or residue structure altogether. Jadi, untuk command adjunct ini menjelaskan tentang keseluruhan klausa. Dan itu tidak termasuk dalam merged dan residue. In the example is, unfortunately, she never participated in the competition. Okay, and then is vocative adjunct. They function to control conversation to address other speakers to get their turn to speak. Ini adalah untuk mengontrol percakapan dan mempersilahkan orang lain untuk mengambil bagiannya dalam berbicara. And then for the last kind of adjunct is textual adjunct. Textual adjunct is divided into two types, that is conjunctive adjunct and continuity adjunct. Conjunctive adjunct is expressed by cohesive conjunction function to provide linking relations between one sentence and another. And then they express the logical meaning of elaboration, extension, and enhancement. For the example, however, moreover, nevertheless, in the other, and extra. For the second is continuity adjunct. Continuity adjunct is occur to introduce a clause and signal the response to prior talk in about the provided, like well, yeah, oh. And we can look the sentence. Well, what was that book you gave me? Well, its mean is adjunct textual continuity, and what is subject was infinite as, and that book you gave me is the complement.
Okay, maybe enough here what I can deliver to you, and I'm sorry if you found some mistakes from me. At the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.